हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और इसको विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करेंगे और फिर ब्रेन ड्रेन के रीजंस को देखेंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको अडॉप्ट करके आप ब्रेन ड्रेन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ड ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या है या ब्रेन ड्रेन की डेफिनेशन क्या है। ब्रेन ड्रेन का मतलब ये है कि हाईली टैलेंटेड, एजुकेटेड, स्किल्ड, नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स का अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में चले जाना, अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में परमानेंटली शिफ्ट हो जाना, ठीक है, इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन। या स्किल्ड, टैलेंटेड और नॉलेजेबल एम्प्लॉयज़ का अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में स्विच कर जाना, इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ठीक है, कि टैलेंटेड, स्किल्ड, नॉलेजेबल एम्प्लॉयज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में स्विच कर जाना, या एक कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं, जो सिटीज़न हैं, उनका दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर जाना, इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल कैसे है कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं या एक्सपर्ट्स हैं, जब वो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को ब्रेन ड्रेन कहते हैं। अब जो ब्रेन ड्रेन है ना, इसकी दो टाइप्स हैं। पहले ये है कि जियोग्राफिकल ब्रेन ड्रेन। जियोग्राफिकल ब्रेन ड्रेन का मतलब ये है कि जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोगों का स्विच कर जाना। हाईली टैलेंटेड लोग जो होते हैं उनका एक कंट्री से दूसरे कंट्री में स्विच कर जाना या चले जाना, उसको कहते हैं जियोग्राफिकल ब्रेन ड्रेन। दूसरे को कहते हैं इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेन ड्रेन। उसका मतलब ये है कि जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन या वर्कर्स होते हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी या एक फैक्ट्री से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या फैक्ट्री में चले जाना। ठीक है, आम तौर पर सब कॉन्टिनेंट में ब्रेन ड्रेन का बहुत मसला है, बिकॉज सब कॉन्टिनेंट से या एशिया से लोग जो है वो यूरोप, अमेरिका या मिडल ईस्ट में चले जाते हैं। उसकी वजह यह है कि क्यों जो है वो लोग जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, उस पर बाद में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रेन ड्रेन से होता क्या है। ब्रेन ड्रेन से जैसे कि इसकी डेफिनेशन में देखा ना कि जब आपके पास हाईली ट्रेंड, स्किल्ड, नॉलेजेबल एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स या सिटीजन्स दूसरे कंट्री या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं ना, तो उसकी जो पेरेंट कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर जो है वो शॉर्ट फॉल आ जाता है। जो बिकॉज टैलेंटेड लोग जब नहीं होंगे तो डेफिनेटली उसकी इकॉनमी पे उसका बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अब देखते हैं कि ब्रेन ड्रेन होता किस वजह से है। लोग क्यों एक कंट्री से दूसरी कंट्री में स्विच कर जाते हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं। उसकी सबसे पहली बड़ी वजह यह है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कि जो पॉलिसीज़ हैं किसी कंट्री की वो अगर कंसिस्टेंट नहीं हैं और वो फेवरेबल नहीं है अपने जो सिटीज़न हैं, अपने शहरियों के लिए, तो ऐसी सूरत में जो स्किल्ड लोग होते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं, जिनके पास अच्छी एजुकेशन होती है या जिनका अच्छा एक्सपीरियंस होता है या जिनका अच्छा वर्क बैकग्राउंड होता है, वो ईज़िली जो है वो दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं जहाँ के पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, जहाँ पे वो सिक्योर होते हैं, जहाँ की उनकी पॉलिसीज़ जो है वो कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, इसी तरह बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। इसका ये मतलब है कि कोई भी एम्प्लॉयज़ है या कोई भी इंडिविजुअल है, अगर वो किसी पोस्ट पे काम कर रहा है और उसके पास एक्सपीरियंस है, सफिशेंट एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, एजुकेशन है, लेकिन अगर उसकी जॉब के अंदर या कि उसको किसी किस्म की कोई ग्रोथ नहीं मिलती, वो जिस रैंक पे या जिस पोजीशन पे अपॉइंट होता है उससे जो है वो उसकी पोजीशन या उसका रैंक चेंज नहीं होता या उसकी सैलरी या इंसेंटिव्स वक्त के साथ चेंज नहीं होते, मतलब उसकी ग्रोथ नहीं होती, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि लोग जो है वो डिसहार्ट होते हैं और जो चीज़ें उन्होंने लर्न की होती है, जो उनकी स्किल्स होती हैं, वो बेटर यूटिलाइज नहीं होती, तो इसलिए वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में भी दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का मतलब ये है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो चाहता है कि उसको भी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिले और उसके जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हों। तो जिस जगह पे, जिस लोकेलिटी पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, आमतौर पर लोग वहाँ स्विच कर जाते हैं। इस तरह लिविंग स्टैंडर्ड
لیونگ سٹینڈرڈ جہاں اچھا ہوگا لوگ ہمیشہ وہاں جانا پسند کرتے ہیں، بیکاز ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے اور یہ اس کا انٹینٹ ہوتا ہے کہ اس کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے یا جو اس کا لائف سٹائل ہے وہ امپروو ہو۔ اس طرح ہائی ویجز ہیں، آبویسلی جو امپلائیز ہیں یا انڈیویجولس جہاں بھی کام کرتے ہیں تو ان کی جو پرائم آبجیکٹیو ہوتا ہے جاب کرنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ان کو سیلری ملتی ہے، اس سے ان کی کمپنسیشن ہوتی ہے۔ تو جتنے ہائی ویجز ہوں گے، جتنی کمپنسیشن اچھی ہوگی، جتنے انسینٹیو زیادہ ہوں گے، وہاں پہ لوگوں کے سوئچ کرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں برین ڈرین کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی برین ڈرین کے کانسیکوینسز جو ہے وہ نیگیٹو ہوتے ہیں ان کنٹریز سے یا ان آرگنائزیشن سے جہاں سے لوگ سوئچ کر جاتے ہیں دوسرے کنٹریز میں یا دوسری آرگنائزیشنز کے اندر۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کنٹری یا اس آرگنائزیشن کے اندر اسکلڈ اور ٹیلنٹڈ مین پاور کی جو ہے وہ شارٹیج ہو جاتی ہے، اور ایسی آرگنائزیشنز کو ری ریکروٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، نئے سرے سے امپلائیز کو ٹریننگ دینا پڑتی ہے، اور ریکروٹمنٹ اور ٹریننگ پہ ایک کاسٹ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب برین ڈرین کو کیسے منیمائز کیا جا سکتا ہے؟ برین ڈرین کو منیمائز کرنے کے جو میتھڈز ہیں وہ یہی ہیں کہ جو کیریئر گروتھ اور امپرومنٹ اپرچونیٹیز ہوں اور ود ان آرگنائزیشن اور ود ان کنٹری، تب جو ہے وہ لوگوں کی چھوڑ کے جانے کی جو ٹینڈنسی ہوگی وہ کم ہو جائے گی۔ اسی طرح جو سروسز یا ایفرٹس ہوتی ہیں کسی بھی ایک اسکلڈ ورکر کی یا انڈیویجول کی، اس کو ایکنالج کیا جانا چاہیے اور اس کی سروسز کو بیٹر یوٹیلائز کیا جانا چاہیے، اس سے بھی برین ڈرین کم ہوتا ہے۔ اس طرح کنٹری لیول پہ یا آرگنائزیشن لیول پہ کنسسٹنٹ اور فیوریبل پالیسیز ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس ایکسپیرینس ہے، جن کے پاس ٹیلنٹ ہے، جن کی ایجوکیشن اچھی ہے اور جن کا ورکنگ بیک گراؤنڈ بہت بہترین ہے۔ ان کے جو کام ہے اس کو ایکنالج کیا جانا چاہیے اور ان کے کو بیٹر کمپنسیشن اور انسینٹیوز جو ہے وہ ملنے چاہیے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کی بات کرتے ہیں کہ اگر کسی کنٹری کے جو سٹیزنز ہیں یا جو آرگنائزیشن کے اندر ورکرز کام کرتے ہیں، اگر ان کو بیٹر ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اویلیبل ہیں ان کے اپنے لیے یا ان کے ڈپینڈنٹ فیملی ممبرز جس میں ان کے پیرنٹس ہیں یا اس میں ان کے وائف ہیں یا بچے ہیں، اگر ان کے لیے اچھی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں تو بھی لوگ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں یا ایک آرگنائزیشن سے دوسرے آرگنائزیشن میں کم سوئچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی میئرز ہیں۔ سیکیورٹی میئرز کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ سیکیور رہنا چاہتا ہے کہ اس کی جان، اس کا مال، اس کی اولاد جو ہے وہ کسی بھی قسم کے تھریٹ سے محفوظ ہو۔ تو جس جگہ سیکیورٹی حاصل ہوتی ہے کسی بھی انڈیویجول کی، وہ وہاں سے کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، چاہے وہ کنٹری لیول پہ بات کریں یا وہ کسی آرگنائزیشنل لیول پہ بات کریں۔ تو بیسیکلی برین ڈرین سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ورکرز ہیں، جو شہری ہیں کسی کنٹری کے یا کسی آرگنائزیشن کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اچھی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ملیں، پلس ان کو تحفظ حاصل ہو۔ کسی بھی قسم کے تھریٹ سے اگر ان کو تحفظ حاصل ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ برین ڈرین جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. پلیز سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو ویری مچ.